Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang lain macam mana, sihat? Oh, Mana rakan-rakan yang lain? Minggu lepas saya check ada yang apa ni? Tak sign untuk attendant. Sebab minggu lepas ada 25 orang je yang sign untuk attendant. Ke memang tak datang? Oh, kena check kau, nanti saya risau saya consider awak tak datang kelas ni kan. Buat sementara waktu ni kita guna Google Classroom lah untuk kelas saya saja. Okey. Yang kelas-kelas lain tu awak memang dah auto sign in bila awak guna yang Microsoft Team tu. Tapi yang ni sebab kelas saya ni ada lain sikit, so jadi saya masih lagi menggunakan Google Classroom, Google Form tu. So assign je dulu kat Google Form tu. Nanti lepas ni bila account saya dah okey, nanti kita akan revert balik tu kita punya Microsoft Team nanti. Saya tahu Microsoft Team tu lebih senang, bila awak dah login dia terus tahu awak attendance tu dah ada. Awak dah attend. Cuma yang ni lah sikit lebih difference. Right, okay? Nanti biar saya list outkan dulu, tengok yang mana yang kosong-kosong tu. Nanti saya akan inform lah. So make sure that you guys isi dulu lah. Sebab this baru kita punya contact for the first month. Okay, so ini adalah minggu keempat. Okay, so hopefully lepas ni di continuous week sampai kita punya habis semester tu tak akan ada issue lah. Alright, insyaAllah. Alright, okay, boleh? Right. Okay, alright. So, apa kita akan buat pada malam ni? Apa kita akan buat untuk malam ni Alright, okay. Kita sembang-sembang sikit dulu sebelum kita masuk kat kita punya main tajuk. Alright, okay. Nanti baru kita go on lah. Alright, okay. Siapa sini dekat dalam student saya lah, dekat kalangan student saya ni, alright, okay, yang pernah bukan nak kata ada penyakit, tapi pernah merasai satu situasi yang di mana apabila kita berada dalam satu situation tu, okay, tak kisahlah apa jua situation, dan muzik tu akan menjadi penyumbang sebahagian daripada kita punya real the current situation tu. Siapa pernah ada merasai that kind of punya feel? Okay. Okay. Okay, what kind of music? Okay. Okay. Okay, alright, okay. So, apa music tu buat pada situation tu? Apa yang disumbangkan? Oh, okay. Right, okay. Lain selain daripada tu, yang lain? Ada siapa-siapa pernah berada dalam satu situasi yang di mana bila you berada dalam satu situation, tak kisah apa jua situation tu, secara tak langsung lagu ataupun muzik yang you guys ada di sekeliling itu menyumbang sebahagian daripada situation tu. Ya, apa situation awak, Adam?
Ah, okay. Yeah, right. Okay. What kind of song that you listen actually? Lagu. Okay. 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 Right. 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 Okay. Selain daripada itu lain ada? Siapa dulu? Aini dulu. Ah. Wow. Okay, saya pilih Aini dulu. Okay, Aini. Okay. Melukis apa? Kartun ke? Storyboard ke? Okay, alright, okay. Hmm. Okay, okay. So, dia influence benda tu. Alright, okay. Dini pula. Mhm. Wow. Semua cerita ke ataupun ada certain yang you punya favourite? Oh, okay. Ikut you punya playlist lah. Alright. Okay. Right, okay. Apa yang awak cerita yang bagi feedback based on pada apa yang saya tanya Okay, sebenarnya itu yang kita nak buat discussion pada malam ni lah. Okay, sebenarnya music yang kita dengar, yang kita tahu, dia music ni bukan maksudnya song, not music, sound, okay, everything. Sebenarnya dia adalah penyumbang sebahagian daripada kita punya real life situation. Okay, real life situation. Macam tadi lah awak cerita ketika tengah buat assignment ke, macam Syahdudin ketika tengah main game ke, Dini macam apa tadi pun buat assignment juga Dini buat assignment, dengar dia punya Korean punya ni ke, yang apa Aini pun dia nak ada that feel untuk draw. Okay, sebenarnya every single thing yang kita buat every day, sebenarnya sound dan music ni membantu secara tidak langsung dan ada yang secara langsung. Okay, secara tidak langsung dan secara langsung tu adalah bermakna ada satu situation yang di mana kita perlukan muzik untuk enhance kita punya situation. Okay, kalau macam for example saya ambil satu sampel, apabila awak membuat presentation awak punya subjek audio video nanti. Okay, awak buat presentation untuk subjek audio video. Jikalau tak ada audio tu, okay, so macam mana dia nak membantu orang untuk mendengar awak punya the whole situation, betul? Kan? So jadi that's why audio tu kena ada. Alright, okay. Itu kita panggil secara langsung. Secara tidak langsung ataupun secara kita panggil indirect. Okay, indirect adalah seperti di mana jikalau kita berada dalam satu situasi, macam for example tadi yang awak buat kerja ke dan sebagainya, muzik-muzik ni bila kita dengar, dia akan dapat memberi sumber inspirasi, sumber keyakinan, sumber untuk kita menjadi lebih baik daripada yang current tu, supaya kita boleh express more on apa yang kita tengah buat currently. Alright, okay. Sebenarnya untuk pengetahuan awak muzik ni dia bukan muzik dengan sound dia bukan sekadar untuk kita mendengar je. Sebenarnya dia menjadi sebagai salah satu kita panggil sebagai field of power. Tahu field of power? Sumber-sumber tenaga. Yes, betul. Sumber-sumber tenaga. Sumber tenaga yang bukan secara 100% pure, but kita boleh panggil a partial of energy yang kita boleh membantu kita. Macam for example, have you guys listened to the song wrote by Faizal Tahir? I think it's called Negaraku. Remember Negaraku from Faizal Tahir? Faizal Tahir Sonawan. Okay, alright. Okay. Macam untuk saya every time bila saya dengar that particular song, the lyric itself, the music itself, the combination of the harmony of that song itself, dia membuatkan macam automatically saya terasa macam patriotic punya feel tu datang.
Dia menggambarkan satu kewarganegaraan. Menggambarkan kita panggil sebagai patriotism kepada negara. Lagu ni ada semangat jiwa bangga menjadi rakyat Malaysia. Something like that. Dia affects kita punya feel dan the way that we are thinking during that situation. That's why kadang-kadang bila kita tengok ada bila kita negara Malaysia memenangi apa-apa jenis event dekat luar negara dan sebagainya, mostly dia orang akan pasang this kind of punya song to give more effects, to give more vibe towards to that particular situation. And then they got one more song yang memang menjadi my favorite song lah from the last time until today, is the lagu by Ella, Standing in the Ice. Okay, kalau you guys haven't listened to Ella, Standing in the Ice, lagu tu dicipta untuk Sukan Commonwealth. Okay, kita adalah negara yang pertama kalilah negara kita diterima sebagai tuan rumah untuk menganjurkan Sukan Commonwealth. Okay, 1998 lah, masa tu dekat Malaysia lah. So Ella telah dilantik dan telah dipilih sebagai artis untuk menyumbangkan sebuah lagu rasmi untuk tamasya tu lah. Okay, so kalau macam you guys tahulah, Sukan Commonwealth ni is a second largest after Olympic. So that means the first one is Olympic, and then the Commonwealth, and then SEA Games. Lepas tu baru masuklah yang bawah-bawah tu Pacific dan sebagainya lah. Okay, so the first one is Olympic worldwide. Lepas tu kita ada Commonwealth, negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okay, the Commonwealth punya country. Lepas tu kita ada SEA Games, all those Asian punya. Okay, SEA punya games ni. Okay, and then barulah yang lain-lain tu lah. Okay, so because of kita tak pernah capai Olympic, kita hanya capai sampai Sukan Commonwealth. That's why they make it very very big. And then that song Standing in the Ice tu, dia memang memberikan satu sumber inspirasi yang macam every time bila kita menang a gold medal, dia menjadi satu penghayatan. Orang akan always remember. Even though sampai sekarang ni lagu Standing in the Ice masih lagi dimainkan di mana jua tamasya yang adalah tamasya sukan ke tamasya kejayaan dan sebagainya. Sebab benda tu give some positive vibe towards to kita punya audience dan towards to kita punya athlete itself. Okay, to make sure that they can go furthermore and then they can do their best to bring up Malaysian names towards to the world lah. Okay, itu yang ada dekat situ, right? Pernah dengar kan Ella, Standing in the Ice? A very very simple song, very catchy, very steady, tapi the deep, the meaning and the way that she deliver that song, memang right, okay, benda tu lah. Okay, masih 98. Alright, okay. So apa yang kita nak tengok sebenarnya music ni bukan sekadar untuk kita nak enjoy, tapi most likely orang dengar music untuk enjoy. Okay, tapi sebenarnya music, sound dan everything sebenarnya dia ada purposes. Okay, purposes dia macam salah satu tadi adalah untuk kita enhance kita punya boost, kita punya stamina, kita punya vibe, kita punya feel. Selain daripada tu, music dan sound juga boleh menjadi a medication. Okay, medical treatment punya kita panggil sebagai it's not macam ni. It's a medical treatment punya part of medical treatment punya proses. Ramai orang macam a bit confused. Boleh ke muzik ni nak memulihkan orang? Yes. Ramai orang kata benda tu macam is tak mungkin kot sir. Yes, memang pada logically tak mungkin kot muzik ni boleh memulihkan seseorang, tapi it's a long term process. A long term process maksudnya kita memerlukan particular punya notes dan juga sound wave yang boleh membantu untuk seseorang tu memperbaiki kehidupan dia dan sebagainya. Macam for example saya tak tahu secara serius macam mana, tapi I have to listen to some of my friends that work in a hospital. Alright, okay. Diorang memberitahu dekat hospital sebenarnya kita ada section kanak-kanak, kita ada section orang tua dan sebagainya lah. Alright, okay. Since that bila berada dekat section kanak-kanak, you guys akan always, saya tak tahu hospital kerajaan macam mana, tapi yang saya refer adalah hospital swasta lah. Whenever you go to private punya hospital, you guys sampai dekat floor yang untuk level kanak-kanak, you guys will always listen towards to all the kids punya music. You guys takkan dapat listen yang macam orang baca berita, tak ada. You guys masuk je floor tu, dia akan play all the kids punya song. Dia akan color, kalau you guys tengok dia punya color flooring dia semua yang bright color, yellow, purple, pink, bluish dan sebagainya. And then banyak ada kartun-kartun. Okay, kenapa dia orang buat macam tu?
Kenapa dekat hospital, dekat bahagian kicks punya zone, dia orang pasang lagu. Even though lagu tu macam tak, apa benda lagu tak best ni kan. Tapi dia pasang dekat punya song. Awak rasa rasanya untuk apa? Yes. Okay. Okay, okay, sebenarnya the main reason kenapa hospital create that kind of punya situation untuk memberi satu fenomena yang di mana diorang ni bila berada di hospital, sebab hospital is tempat orang sakit tau kan, tempat orang sakit dan sebagainya, and then they always kena cucuk lah. So untuk mengelakkan kanak-kanak ni terasa a bit macam terlampau lama sangat sakit ketika cucuk, that's why they will create the environment. That's why kalau tengok bila doktor cucuk kanak-kanak tu, dia cucuk je secepat yang mungkin, zap, dia terus tarik, dia terus tunjuk, tengok kat situ kita ada ni, kita ada ni, kita ada ni, listen to the song, okay let's, okay, kadang-kadang diorang bila lagu tu tengah main, okay listen to the song, okay count me one on one two, dia cucuk two, dia tarik balik three, okay, lepas tu dia continue. Dia sebenarnya dia tak nak ada bad punya mindset kepada kanak-kanak yang hospital ni is a bad places for them. Dia tak nak ada macam tu. Sebab kanak-kanak always think, kalau kena cucuk sakit, kalau kena cucuk sakit, kalau kena bedah sakit, tak nak. Okay, dia nak hilangkan that kind of punya vibe. Okay, even though kalau you guys pernah pergi ke rumah orang tu, old folk house, okay, ataupun old folks punya homes lah. Okay, kalau you guys pergi ke old folks punya home, diorang ni ada satu bahagian yang di mana adalah old folks, memang old folks saja. Ada yang old folks yang memang dia ada sakit dan sebagainya lah. Okay, sebab ada setengah-setengah orang, ramai orang berpendapatan tak, ramai orang berpendapat bahawa jikalau ada orang tua ataupun parents dia dan sebagainya, jangan kita hantar ke rumah orang tua. Sebab itu adalah dia punya, kita panggil sebagai satu mentality. Dia kata, you dah kaya, you dah banyak duit, you tak nak jaga parents you busy, you hantar kat orang tua you, mak bapak you kat rumah orang tua dan sebagainya kan. Okay, saya ada pernah face this kind of situation, tapi bukan jadi pada saya lah. There was somebody okay, dia pernah cerita dengan saya. Dia kata sebenarnya ini daripada nurse yang berada dekat sana. Dekat rumah orang tua, dia bukan macam kita hantar tadika, tak. Dekat rumah orang tua, dia orang ada nurse, private nurse. Memang that's why kita bayar mahal. Dia orang ada private nurse. Private nurse maksudnya nurse ni memang a qualified punya nurse. Qualified punya nurse maksudnya dia orang ada that particular. That's why saya bagi tadi, dekat dalam old folks punya house atau old folks punya home, dia orang ada bahagian yang di mana old folks yang tak ada sakit, dan ada satu bahagian yang old folks yang ada sakit. Yang ada sakit tu yang kena ada nurse punya attention. Okay. So diorang ada qualified punya nurse. Apa dia pernah bagi tahu, dia kata, okay, aku ada parents, okay, tetapi parents aku lebih prefer duduk kat old folk homes. Saya kata, kenapa parents you prefer duduk kat old folk homes? Okay, dia bagi tahu, selalunya kebanyakan orang-orang tua ni, okay, orang tua ni, diorang lebih prefer duduk kat old folk homes berbanding dengan rumah anak-anak adalah sebab apa? Kadang-kadang kawasan kejiranan rumah anak-anak diorang ni, macam for example, diorang duduk flat ke, diorang duduk dekat bungalow ke dan sebagainya. Dekat kawasan tu, diorang tak berapa sangat rapat dengan jiran-jiran. Dia bukan macam rumah orang kampung, betul? Okay, so dia kata hantarlah ayah dengan mak ke rumah old folk home. Cakap, kenapa? Sebab dia bagi tahu, dia kata dekat sana ada kawan untuk bercakap. Diorang nakkan apa? Kita panggil communication. Dia nakkan communication. Tak apa. Pagi kamu pergi kerja, kamu hantar, petang nanti kau ambil balik. Jangan risau, tak ada apa-apa. Dia jenis macam tu. Kita ingat, kau hantar bapak engkau kat rumah ni, kau tak kesian ke bapak engkau jaga kau dari kecil. Tapi masalahnya itu request daripada parents ni. Dia kata, kalau duduk rumah, dia tak buat apa-apa. Dia tengok TV, tengok dinding. Tengok TV, tengok dinding. So at least kalau dia pergi dekat old folk homes, dia boleh tolong orang kat sana. Dalam masa yang sama, dia ada kawan untuk bersembang. Alright, okay. So that kind of punya situation adalah di mana diorang perlukan something to listen. Itu kita panggil sound. Dia membantu sebab dia boleh, macam for example lah, kita orang muda, kita nak sembang dengan bapak kita. Bapak kat office ada ni macam komputer ni, bapak awak pun ya, Lala tak nak dengar. Kenapa? Sebab zaman dia tak ada komputer, dia tak boleh relatekan dengan kita. Tapi kalau parents you ataupun ayah dengan mak you memang daripada zaman dulu, jumpa balik dengan kawan dia akan sembang lah. Dulu kita macam ni, pergi bercucuk tanam, ingatlah tak macam ni dekat kebun getah dan sebagainya. That kind of punya feel, baru dia orang rasa hidup dia orang boleh bertambah baik. Itu kita panggil self therapy. Yang boleh membuatkan dekat situlah dia orang akan pasang that kind of punya
calm punya sound, okay, yang dapat membantu untuk diorang relax daripada kesibukan hari-harian yang ada. Alright, okay, boleh faham okay. So apa yang kita nak tengok hari ni, kita nak tengok several types of sound yang basically enhance kita punya real life dan akan dapat membantu macam mana proses of sound tu dalam kita punya kehidupan. Alright, okay. Okay, yang kita nak fokus hari ni adalah kita punya sound transformation. Okay, sound transformation macam saya cerita dengan awak tadi lah sebagai itu Okay, kita the first one ni yang kita nak tengok adalah transformation in terms of physical. Okay, physically lah. Okay, physical. Macam mana transformation physical ni dia boleh macam mana sound ni dia boleh transform diri kita ataupun sebagai seorang manusia dalam bentuk physical. Physically lah. Kalau awak tengok kat sini dia bagi tahu kat situ, when we find some resonate frequency and play sound that matches it, it actually feed the energy into the object. It could be cell, organ of any part. Also, we use vibration in trigger nature renaissance in something it like a getting massage, losing up and cause more flow. It can be extremely effective for organs like heart and relaxing muscle. Okay, so tengok dia bagi tahu macam mana sound ataupun music boleh effect kita punya ni. Okay, kalau macam dia bagi tahu kat sini dia menggunakan vibration to trigger a nature renaissance. Okay, vibration tu macam saya bagi tahu, vibration tu bila kita menghasilkan vibration, dia mesti akan ada sound. Bila awak tepuk tangan, kita akan ada vibrate tau. Akan ada keluar bunyi kan? Sama lah dengan the same situation. Whenever we create a vibration, whenever we pulse sound dan sebagainya pada human punya body, dia akan create music, dia akan create sound. Sound tu yang akan membantu untuk membetulkan dan sebagainya. Alright, kalau kita macam take for example. Okay, take for example jikalau ketika awak sedang berada dalam situasi macam apa, situasi yang terkejut. Okay, you dalam kegelapan dan sebagainya. Biasalah ada orang takut kan. Okay, takut. Tiba-tiba bam, you terkejut. Apa jadi pada jantung, dejupan jantung you pada ketika tu? Okay, dejupan jantung you akan jadi laju. You punya breath you akan jadi faster, even more faster. You akan breathing kan. Okay, bayangkan pada ketika tu, okay, pada ketika tu you ditambah pula dengan bunyi seram. Jing 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 jing. Apa you rasa pada ketika tu? Lagi seram. Like maksudnya kita punya jantung tu akan lambat untuk return back to normal. Return back to normal. That's why bila kita macam for example, bila kita breathing fast, doktor akan bagi tahu, okay, relax. Ayat doktor tu sendiri, okay, you relax. Doktor tak kata, woi, relax lah. Relax kau ni menggelabah. Tak, doktor tak cakap macam tu. Sebab jikalau doktor force with a force punya sound, dia akan menjadi kita akan jadi lagi takut dan kita lagi tu. That's why kalau macam for example dia cucuk, dia kata, jap aku nak cucuk kau. Pap dia cucuk. Kau tahan lah sikit, takkan tu tak boleh tahan. Dia lagi marah. Dia maksudnya dia create negative vibe. So badan kita akan mengeras. Bila badan kita mengeras, maksudnya kita punya urat mengeras. Bila urat kita mengeras, jarum tak boleh masuk tau, dia tak boleh penetrate. That's why kadang-kadang nurse ataupun doktor kata, okay, you relax dulu. Okay, jarum ni kejap je, jangan risau. Sebenarnya kita nak cuba, nak tengok macam mana, okay ke tak okay. Sebenarnya body tu tarik nafas sikit, apa tu zap, dia terus masuk. Bila terus masuk, dia tarik keluar terus on the spot. Dalam within 1 or 2 second memang clear. Macam tu. Itu sama juga macam bila kita berada that kind of punya situation. Okay. That's why kalau tengok dalam environment secara physically okay, kadang-kadang macam kita tak perasan benda tu, tapi sebenarnya benda tu menyumbang dalam bentuk fizikal maksudnya kalau macam for example kalau tengok kat sini kita punya hearts, kita punya relaxing muscle ni sebenarnya kalau bukan saya nak bagi tahu, sir kalau saya sakit muscle saya nak dengar muzik apa, bukan. Maksudnya bila kita berada dalam satu situasi tegang, kata macam for example you habis you punya study, okay, kelas pagi sampai petang, you guys balik rumah waktu petang-petang tu sebelum mandi maghrib tu, you guys dengar bunyi yang relax, angin tiup, lepas tu ada bunyi air sungai,
water flow, automatically you punya muscle ni akan jadi relax. Kenapa muscle you akan jadi relax? Selalunya muscle yang paling kita panggil the main muscle lah, okay, untuk relaxkan you punya body adalah dekat you guys punya tengkuk lah. Kalau you guys boleh pegang dekat belakang you, dekat kepala you, belakang kepala you sebelum ke tengkuk tu, you guys akan rasa ada lekuk. Ada lekuk tengah-tengah. Daripada belakang nak pergi ke belakang tu, you guys akan rasa lekuk tengah-tengah. Dekat muscle tu, muscle yang lekuk tu, dekat situ you guys kena selalu tekan. Bila you tekan, so that's why bila kita baring bantal, kepala kita tu kalau boleh bantal tu ditekan pada kita punya muscle tu. Bila you tekan muscle tu, sebenarnya itu adalah kita punya main blood flow. Okay, bila you tekan main blood flow, you guys dah dapat tu situ ni, dengan you guys punya tu, automatically dia akan relax. You guys akan jadi macam relax, masa you akan kecut dan sebagainya. Dia akan mengubah dalam kita punya bentuk secara physically. Itu treatment yang diorang buat dekat dalam hospital dan sebagainya. Even though kalau macam for example dekat kindergarten pun benda sama. Budak-budak baru nak masuk sekolah, ya awal-awal tahun lah, budak masuk menangis dan sebagainya. So diorang akan enjoykan budak dengan buat muzik-muzik yang untuk membantu diorang. Oh, sebenarnya sekolah ni seronok. Sekolah ni tak takut, ada orang akan jaga. Sekolah ni ramai kawan-kawan, datanglah sekolah, enjoylah sekolah. Benda-benda macam tu lah. Dan saya pun pelik kenapa dia kat universiti dia tak buat macam tu. Masa awak daftar hari tu tak buat macam tu Hai adik-adik, selamat datang ke USAS. Mari kita menyanyi bersama-sama. Selamat datang, tak ada. Dia nak bagi you vibe kan. Sebab kadang-kadang budak yang masuk universiti ni pun takut kat sebenarnya. Dia first takut asrama. Manalah tahu kan kokok ni bila lepas habis ni awak pergi bagi suggestion dekat awak punya MPP awak, perwakilan majlis pelajar. Sekali semester depan, dia tunggu depan pintu USAS tu, abang jago. Abang jago. Mana tahu kan dia. Kenapa pakai lagu abang jago? Oh, sir, kita nak ikut trending sir, abang jago kan. Alright, okay. So itulah sebenarnya saya nak cerita lah. Okay, dia mengubah kita dalam bentuk physically, sound dan juga kita music. Okay. So apa benefit yang kita akan dapat whenever kita music ni boleh transform human dalam bentuk physically? Kalau tengok istilah dia effective for destroying any cell like cancer cell. Serius music ni boleh hilangkan cancer cell. Okay, ini sebenarnya bukan 100% ataupun 90%, tapi sometimes ada memang cases yang memang bila diorang always be positive, dia punya cancer cell dia akan hilang. Dia depends on what kind of cancer. Jangan you ingat, cancer ni ada satu je. Tak ada sebenarnya. Dia ada kanser bahu, kanser gigi, kanser mata, kanser paru-paru, kanser jantung, kanser payudara. Lepas lagi kita ada kanser prostat, kita ada kanser kaki. Semua ada. Jangan terkejut. Mula awal-awal saya macam awak jugalah. Okay? Saya ingat kanser ni satu je penyakit. Rupanya sebenarnya kanser ni dia ada banyak jenis kanser. Yang kita tahu secara amnya adalah kanser. Okay? Kanser ni adalah di mana satu bahagian part of human body tu telah dimasuki oleh satu benda asing. Dia bukan macam penyakit tau. Dia macam satu benda asing yang telah tumbuh di kawasan organ kita tu, yang menyebabkan organ kita tu tidak dapat berfungsi secara normal. Itu kita panggil kanser. Kalau macam for example kita kebiasaannya kita tahu dua. Satu, kanser payudara. Saya rasa semua orang tahu kanser payudara, lelaki dan perempuan. Okay. Dan satu lagi adalah kita panggil kanser hati ataupun kanser perut. Okay. Kanser payudara, kita akan tahulah bila kita ada kanser payudara, dekat kita punya bahagian payudara tu akan ada satu ketembuhan, maksudnya pepejal yang tiba-tiba tumbuh. Alright. Both lelaki dan perempuan. Jangan ingat lelaki, sir, saya lelaki, saya tak ada kanser payudara. Tak. Lelaki pun ada kanser payudara. So jangan understood lelaki ada. You guys kena pergi check. You guys boleh buat kat rumah lah, check sendiri kat rumah, tengok kalau macam for example bila kita, kalau lelaki lah, bila ever you guys do some exercise, you jogging ke dan sebagainya, ataupun you main lawan-lawan dengan adik-adik you sebagainya, tiba-tiba ditumbuk kat you punya belah dada dan you terasa macam keras.
Keras maksudnya you guys rasa macam ada something. Dekat sebelah kanan tak ada, sebelah kiri ada. You better something like that. You better do some check on that. Okay. Bagusnya kanser payudara kita boleh buat test on the spot. Okay, kita akan tahu. Okay. So untuk clarification kita pergi hospital lah. Tapi kanser-kanser lain ni yang tiba-tiba muncul, kanser hati, kanser perut yang you tak tahu. Tahu-tahu pergi jumpa doktor, doktor kata sorry you are in stage 4. Sir, you cakap dengan doktor, saya stage 1 pun tak lepas lagi. Saya main banyak kali pun tak lepas. Betul tiba-tiba saya masuk stage 4. Itu yang bahaya sebenarnya. Kenapa ada certain bahagian part badan kita ni kita tak tahu. Macam selalunya kanser perut lah. Kanser perut ni kita tak tahu sebab dia dalam badan. Kita takkan dapat rasa. Sebab bila stage 1 dia kecil, kita takkan rasa. Bila stage 2 dia besar, stage 3, stage 4. Sampai stage 4 tu maksudnya kalau dia cuba buang dan sebagainya, berkemungkinan akan melibatkan you punya nyawa. Sampai that point lah. That's why diorang apabila yang orang-orang mengalami this kind of punya kanser ni, diorang come out with some sort like a therapy. Diorang cuba apa jenis terapi daripada ubatan, daripada kita punya old herbs, okay, kita punya apa traditional punya method dan sebagainya, sampailah musical. Okay, sebab musical ni kadang-kadang dapat boleh membantu. Pernah tak tengok orang yang selalu buat kemoterapi? Tahu kemoterapi? Tahu kan? Tahu kan? Tahu tapi tak. Okay. Saya ada pengalaman seorang student saya. Ini memang betul lah, real life lah. Seorang student saya. He actually infected by one disease yang kita panggil, kalau orang dulu panggil adalah keturunan Masuri. Tahu keturunan Masuri? Kalau you guys ingat lah the host tu. Siapa sini orang Kedah? Kalau orang Kedah dia akan tahulah keturunan Masuri ni what kind of story sebenarnya kan. Okay. Keturunan Masuri ni ada maksudnya dia punya darah darah dia putih. Darah dia putih lebih daripada darah merah lah. Okay. Okay. Right. Okay. So long story short, okay, sebenarnya kalau ikutkan zaman sekarang ni, darah putih lebih tu maksudnya kita ada leukemia. Itu dia punya terms dah, leukemia. Maksudnya sel darah putih dah melampaui daripada sel darah merah. Okay. Apa efek kalau kita ada sel darah putih lebih daripada sel darah merah? Okay, function sel darah putih adalah untuk membantu melawan kita punya benda bakteria, benda-benda asing. Kalau macam for example kulit awak ni tiba-tiba luka, kalau luka tiba-tiba awak tengok dalam masa sejam dia elok balik, itu sel darah putih lah tu punya kerja. Dia menyembuhkan balik. Okey. Tapi apabila dia berlebihan sel darah putih, sel darah merah tak bisa apa? Sel darah merah yang membawa oksigen untuk awak bernafas. So bila sel darah merah tak ada, so you guys punya the circulation of kita punya whole body tu akan jadi berbeza daripada yang normal lah. Okay. So one of my student, dia dah arwah dah pun. Okay, dia dah arwah. Dia punya ke bumi dia, tak silap saya, kalau ikutkan by today, 3 weeks ago ke 4 weeks ago, something like that lah. Okay. Alright. Okay. Dia tiba-tiba dia collapse. Cerita dia tiba-tiba dia collapse. Okay. And then suddenly masuk hospital. Dalam 1 or 2 weeks memang tak ada cerita. Tapi kita orang follow the story dia macam mana. Lepas dah seminggu 2 minggu tu baru dia cerita. Rupa-rupanya dia terkena leukemia. So dia memang dekat hospital, dia ditempatkan satu kawasan khas supaya tak nak campur lah dengan mana-mana pesakit-pesakit lain. And then in the end of the day, doktor kata you have to go through chemotherapy. Chemotherapy maksudnya nak buang all the cell, extra cell cancer dan leukemia yang ada dalam badan dia lah. So on the first time dia kata dia tak nak buat. So apa? Dia kata dia tahu the impact of chemotherapy ni. Rambut dia akan start gugur, bulu-bulu kat muka dia, badan dia semua akan start gugur dan sebagainya. Tapi doktor bagi suggestion, you should try because that one is one of the alternative yang ada. Maybe boleh recover balik lah. So after a year, dia ulang alik Ipoh KL. Alhamdulillah dia sihat.
Okay, dia sihat. Dia return back to normal. Memang masa saya tengok kemoterapi dia, memang rambut dia botak. Even though bulu mata dia pun tak ada. Level dia sampai macam tu lah. Okay, bulu mata tak ada. Okay. So, apa yang dia buat masa ketika tu, dia menceritakan lah. Okay, hidup dia return back to normal. Dia banyak dekat sana terapi dia orang. Dia banyak bagi a very calm punya music. Dia tak nak bagikan macam kita ni takut. Dia nak bagi kita relax. Chemotherapy is just a step, a process to get healthy. Dia macam tu lah. Okay. So after a years, dia dah recover balik. Okay, Alhamdulillah. And then dia dah start balik kerja macam biasa semua lah. Okay lah, dah jadi. Okay. Tiba-tiba, I think this one is March, early February ke end of January. I'm not sure, something like that. Bam, lagi sekali tiba-tiba terdengar cerita yang dia masuk balik hospital. Dia post something on Facebook lah, suddenly. Yang kali ni bukan dia cerita, kali ni dia punya adik dia yang cerita dalam Facebook dia. Dia beritahu, minta maaf abang saya sekarang ni masuk ke hospital, bla 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 bla. So kita orang follow up, sorry. Sampailah one point tu, the parent itself mention dekat dalam Facebook dia kata minta ramai-ramai tolong doakan anak saya, because the father was imam masjid dekat kawasan dia lah, imam masjid. So jadi the whole villagers know lah about that story. Okay, so dia kata minta tolong doakan anak dia sihat. Dan sebab masa tu tengah PKP, so doktor yang dekat hospital tu bagi tahu, dia kata dia ada tu chances untuk repair balik lah. The first chances adalah dia kena hantar darah dia pergi ke China untuk tengok apa sebenarnya realiti benda tu lah. So untuk deliver darah tu ke China, dia akan take 3 days flight tu dan sebagainya kan. Okay, tapi tak sampai 3 hari masa nak hantar darah tu, arwah tu dah declare meninggal lah. So meninggal. Dan the father kata tak nak seksa dia lama-lama. Kalau doktor kata that is the best choice, and do the best for doktor. So doktor declare lah anak dia dah meninggal. Saya rasa the last 3 weeks ke the last 2 weeks, I'm not sure, tapi memang quite recent. Okay, so masa ketika tu terapi tu dekat hospital tu, diorang memang ada that kind of punya tu lah. Okay, memang ada one of the proses yang di mana diorang akan bagi music dan sebagainya. Okay. Okay, so kita return balik kita punya benefit kita. Nombor 2 adalah cell being transformed into different type of cell with vibration. Okay, itu yang standard tu. Okay, sound also can be used to get rid of a pain. Okay, macam ni saya bagi tahu tadi lah. You guys nak kena cucuk ke, you guys nak buat operation ke dan sebagainya, dan ni music ni boleh membantu. Okay, dia bukan kata boleh menyembuh, dia boleh membantu untuk kita menghilangkan kita punya kesakitan. Kesakitan tu bukan maksudnya sakit tangan you berdarah, tak. Ketika you tengah apa ayat tu break up, lepas break up sakit hati, pain kan, sakit hati kan. Dengarlah dia sekarang punya music. Okay, boleh relax. You tengah maki-maki kawan you, sakit hati dengan kawan you, dengarlah music ni, dia boleh relax. Okay, dia boleh membantu untuk you guys hilangkan rasa-rasa sakit. Sakit hati, lagi sakit apa, you guys punyalah zaman-zaman you guys sakit-sakit, this kind of punya sakit-sakit lah, traumatized and everything. Alright, okay. Lepas tu, instrument can dramatically boost you guys punya immune system lah. Okay. So kalau you guys tengok kat sini, dia bagi tahu instrument tu macam tadi. Si siapa? Isyaduddin bagi tahu. Okay. Immune system tu maksudnya kita punya, bukan nak kata you guys punya ketahanan badan, tak. Maksudnya apa yang dia cuba sampaikan kat sini, macam for example Isyaduddin, bila dia main game, dia perlukan some music to support dia punya physical dan juga dia punya mental untuk face what kind of game lepas tu dia nak main. Okay, macam for example main Counter Strike, you perlukan some focus punya point. Okay, bila fokus, bila ada music membantu you, you tahu dia punya step macam mana, pom, dia akan jadi lebih laju dan sebagainya. Alright, okay. And then kalau kita tengok last one, the sound of fun work to create more harmonious flow in many of the system in the body, including skeleton system, neural system, muscular system, digest system, circulatory system, respiratory system, dan juga endocrine system. Alright, okay. So these are more on kepada kita punya secara physically, macam mana music tu boleh transform. Alright, okay. Semua okay? Boleh?
Okey, minggu ni punya tajuk agak a bit deep sikit sebab dia move on kepada macam mana muzik ni boleh change kita punya life dan sebagainya lah. Alright, okay. So ini adalah tools yang digunakan lah. Kita punya voice, crystal ball, turning fork, okay. Tone generator dan juga cinematic lah. This kind of punya. Tone generator ni adalah untuk kanak-kanak kanak-kanak yang tidak berapa boleh follow sangat. Okay. Macam pernah kan? Tahu kan kita ada sejenis kanak-kanak zaman sekarang ni lah. Dia ada sejenis kanak-kanak tu yang kita panggil slow pace. Saya lupa ada satu term tu. Apa ke nama kanak-kanak tu? Kanak-kanak yang lambat pick up ni. Dia bukan Down syndrome. Dia slow learner. Tapi ada satu term dia. Saya lupa apa nama saintifik dia ni. Saya lupa. Tapi dia bukan. Bukan disleksia. Dia ada satu term tu. Saya lupa apa nama. Tapi ada satu term tu lah yang kanak-kanak dia memang kalau kita pergi ke tadika ke dan sebagainya, benda ni terjadi term ni sebenarnya term baru tau. Sebenarnya benda ni dah lama ada tapi term ni term baru yang di mana bila kita nampak katalah for example out of 10 there might gonna be one or two yang memang dia agak slow learner. Slow learner macam for example orang lain dah boleh A, B, C sampai Z, dia A pun belum tentu dia boleh sebut. Dia very slow learner. Okay, so dia ada satu term tu. Satu term yang digunakan dalam saintifik supaya benda budak ni tidak terasing daripada yang lain ni lah. Okey, tapi dalam the process tu diorang memang ada satu modul khas untuk budak-budak tu supaya diorang ni tak tinggal jauh daripada yang lain. Okey. That's why diorang buat. Diorang tahu benda ni. Macam dulu, zaman saya kecil dulu, masa saya sekolah, saya ada satu kelas. Nama kelas tu kelas peralihan. Saya tak tahu zaman sekolah you ada ke tak adalah. Zaman sekolah masa you bukan sekolah menengah tau. Sekolah rendah you. Kita satu kelas tu nama dia kelas peralihan. Kelas peralihan tu adalah mana? Apabila kanak-kanak yang baru masuk darjah 1 yang masih lagi tak boleh menyebut A, B, C 1, 2, 3 sampai 10. So diorang kena masuk kelas peralihan ataupun kelas pemulihan untuk memulihkan dia balik. Dalam masa yang sama diorang once dia dah okey, lepas tu diorang akan masuk balik kelas as normal lah. Okay, supaya dia orang tak tinggal. Sebab cikgu dalam kelas normal, cikgu akan ajar straightforward. A tulis macam mana, ayam macam mana. Dia even do A pun dia tak boleh sebut. So jadi dia orang tahun yang sama tapi jadi ada satu kelas tu kelas pemulihan. Sorry, not peralihan, it's kelas pemulihan. Kelas pemulihan adalah untuk memulihkan kanak-kanak ni lah. Tapi alhamdulillah India dia orang okey lah. Cuma yang baru ni dia orang ada daripada kindergarten sendiri, dia orang dah nampak benda tu. So dia orang nak make sure that dia orang yang these kids akan berada the same situation lah. Okay. So untuk pengetahuan you guys, the current module for kindergarten and also standard 1, 2 and 3. So jangan terkejut tau. Masa you guys darjah 1, you guys punya matematik belajar apa? Siapa masih ingat? Tambah tu okay, right, okay. Untuk darjah 1, anak saya darjah 1, dia dah ada pecahan Anak saya darjah 1 dalam buku matematik dia dah ada pecahan. Bayangkan saya masih ingat pecahan tu saya belajar masa tu darjah 3 ke darjah 4. 3/4, 1/2, lepas tu 5/6. Anak saya darjah 1. Betul tak? Awak darjah tiga, maksudnya saya darjah 4, darjah 5 lah. So sekarang ni anak saya darjah 1 dah ada pecahan. So you nampak tak dia punya proses. Benda tu makin lama. Jangan terkejut nantilah. Anak you nanti bila masuk darjah 1 terus belajar rumusan algebra. Y sama dengan MX tambah C. Mama. Mama, Y sama dengan MX tambah C. Apa benda tu? Masa tu bisa pisang lah saya bagi tahu. Clear lah saya bagi tahu kan. Reality dia macam tu lah. Okay. Dia ikut the current. Bukan ikut trending. Dia ikut the current dia macam mana sekarang ni. Maksudnya bila dah sampai dekat punya level tu,
benda tu dah patutnya dah boleh diajar pada budak masa kini dan budak masa kini lah. Even though tapi saya begitulah. Nak katakan macam dekat ini off topic lah, off topic. Nak katakan sekarang macam for example the current standing macam for example takkan kita nak maintain budak darjah 1 akan belajar 1+1 1+2 je kan. No. Sebab diorang nak makin lama manusia hidup ni, manusia ni akan jadi makin bijak, makin maju. Kalau tidak kita akan sama je sampai bila-bila. You hidup 100 tahun pun sama je sampai bila-bila kalau tak ada improvisation Okay. So that's why nanti kalau kita tengok macam zaman sekarang ni anak saya masa umur dia, if I were not mistake, umur dia dalam 7, 5, 6, umur dia dalam 3 tahun. Okay, 3 tahun punya kids lah. 3 tahun punya kids, okay, saya tak pernah ajar dia how to unlock saya punya phone. Dia boleh unlock saya punya phone sendiri. Dia boleh open YouTube sendiri. Saya tak ajar dia pun tau. Anak saya. Umur budak 3 tahun yang masih lagi pakai Pampers. Dia boleh unlock phone saya sendiri. Dia boleh buka YouTube sendiri. Dan dia boleh search dia punya kartun sendiri. Itu budak 3 tahun yang tahun ni lah. Ya. Dia bagi saya lah, okay, sebab kita orang ni masih lagi mengkaji tau. Kita ada proses of mengkaji what is the effect of using technology towards to kids under 6 years old and below. Okay, what's the effect? Maksudnya kindergarten and the earliest punya child lah. What is the effect? Okay, kalau awak tengok banyak kat media sosial banyak menceritakan budak-budak kalau kita bagi tap awal-awal tiba-tiba nanti tangan dia akan jadi vibrate, tak boleh pegang, macam menggeletar badan kan. Right, those effect. Okay, bagi saya dia ada pro and cons. Alright, pro and cons adalah for example, if the more faster the kids relate to the technology, the more better the technology will come once they become adult. Faham? Lagi cepat kita bagi diorang teknologi, once diorang sampai reach that particular level, dia teknologi akan jadi lebih baik daripada ketika diorang pegang. Okay, macam for example zaman saya dilahirkan tak ada telefon bimbit masa saya sekolah rendah. Okay, zaman sekolah rendah, alatan yang paling canggih pernah saya pegang adalah cyberpad. Siapa tahu cyberpad tu apa? Anyone that you guys played cyberpad before? Anyone? Tak tahu Tak tahu cyberpad Okay, cyberpad tu alright. Jap. I think I have. Okay, alhamdulillah ada, saya boleh tunjuk awak kan. Ada betul. Jap. No. Kejap I think I have. Let me see. Okay, alhamdulillah ada rezeki awak. Have you guys know what ikan is this thing? Okay. Benda ni adalah Digimon tau. Dia Digimon. Ini Digimon yang the earlier punya years lah. Okay, Digimon. Okay, Digimon ni. Sebelum Digimon ni dia ada satu cyberpad. Cyberpad tu adalah dia seperti permainan game online. Okay, game online yang you boleh pilih you nak bela penguin ke, you nak bela anjing ke, you nak bela kucing. So everyday you guys boleh datang bagi dia makan, lepas tu main dengan dia, lepas tu make sure dia sleep okay. Macam tu lah. Itu adalah yes, macam virtual macam virtual pad lah. Tapi virtual pad you install kat dalam you guys punya telefon. Ini kita ada specific device. Inilah device yang paling maju ketika zaman saya sekolah kecil dulu. Inilah paling maju lah. Kira siapa ni gila kau advance lah kau kan. Engkau ada benda Allah ni kan. Inilah benda yang paling maju. Even though kalau saya ada jam yang boleh remote TV tu, itu dah kira memang paling maju lah. Orang yang paling kira berteknologi tinggi lah pada ketika tu. Okay. So because of that situation, saya cerita kan, because of kita orang ni evolve kind of that technology yang macam tu, so kita orang tahu, so bila kita orang dah sampai that kind of level yang kita orang boleh produce dan kita orang boleh come up with idea, the technologies become much more better.
Okay, that's why bila tadi macam Syahrini cakap, is it good untuk kita releasekan pada the earlier child punya, okay? Sebenarnya bagus untuk kita releasekan pada the early child supaya dia orang tahu, okay, the current masa dia orang kecil, handphone tu jadi macam ni. Okay, handphone tu jadi macam ni. Tapi whenever dia kata, okay, benda ni boleh improvise, dia orang boleh fikir, even though you pun ada you guys punya creativity. Kenapa phone ni tak nipis Kenapa phone ni bateri tak tahan lama Kenapa phone ni bila aku main panas Kenapa telefon ni bunyi tak kuat Kenapa phone ni signal selalu drop You always come up with that kind of punya question, betul? Dalam you guys punya device sekarang kan, bila you guys ada come up with kind of punya questions, okay, you ingat, you hanya sekadar bertanya. Tak, sebenarnya benda ni dah ditanya oleh telco, dah ditanya oleh saintis dan sebagainya. How to improve kita punya current technology. Remember the old days, whenever you have you punya phone, alright, I still remember that my first phone during saya punya years lah. Masa tu saya tingkatan 4. Tingkatan 4, I get my own personal phone lah. Maksudnya saya punya handphone pertama lah, Nokia 3210. I'm not sure that you guys quite recognize that kind of punya phone. Okay, Nokia 3210 alright, Nokia 3210 itu okay, kita panggil telefon James Bond lah. Dan memang ringtone yang saya pakai pun memang ringtone James Bond. Something like that lah. Yang saya kena type A, B, A, C, A, D, star, something like that. Okay. In which that particular time, dia punya telefon tu sebesar ni tau, setebal ni. Nampak ni setebal ni telefon tu. Dia tak ada sebesar ni, tapi setebal ni lah. That dulu punya telefon lah. Okay, setebal ni. Now, telefon setebal ni. Awak nampak tak dia punya different shade dia? Okay. Dia tukar. So macam bagi saya, teknologi, the fastest the technology will come to human being, the faster dia punya growth akan lebih baik. Okay. Cuma macam the bad side adalah bila kita bagi pada kita punya early child tu, okay, you kena ada some sort like kita panggil parenting punya control lah. You kena ada some sort like you guys punya personal barrier yang okay, this particular things you boleh bagi dia lepas, this particular thing tak boleh bagi lepas. You kena setkan timing dan sebagainya. Okay. Sebab kadang-kadang kita macam kita main game pun kita ralat. Main, aku rasa aku baru sejam main, tiba-tiba tengok jam, dah 4 jam aku main. Rasanya baru satu game je. Yes, dia akan jadi macam tu. Budak-budak yes. Yes. Benda-benda macam tu lah. Even though sekarang ni YouTube sendiri dia tak ada satu bukan kata guideline, dia tak ada satu barrier yang untuk membezakan what is good, what is bad. Okay, kalau ini saya perasan sendirilah. Ini saya bukan saya nak cerita pasal generation you. It's not. I think it's not come from your generation lah. Okay, saya have been through e-sport punya environment dan juga e-sport punya area ni quite santam lah. Okay, so saya organize some tournament dan sebagainya. Bila saya organize tournament, so orang-orang yang masuk to become a participant dalam game saya, terutamanya PUBG dan juga Mobile Legends ni, kebanyakannya budak-budak sekolah lah. Okay. So bila saya terima dengan budak sekolah, awak tahu tak, cara diorang treat saya ni, maybe saya macam saya bagi tahu, saya always think positive. Cara diorang treat saya ni macam saya ni adalah seorang budak kecil. Seorang budak kecil, macam for example, bila dia dah register, dia kata saya nak register untuk ni. Salam tak ada, Assalamualaikum tak ada. Dia terus mesej, saya nak register untuk PUBG. Macam mana nak register? Nama orang Melayu kan, bila dia WhatsApp kan, dia keluar nama nickname dia kan. Okey, nama orang Melayu. Saya kata, kita apa? Saya balas balik, Waalaikumsalam, boleh ikut kat link yang dia sediakan lah. Lepas tu dia kata, macam mana nak register? You klik dekat link. Dah klik kat link, macam mana nak register? You bayangkan level dia sampai macam tu. Dah klik dekat link, macam nak register? Isilah nama, isilah ni, isi. Oh, macam tu okey. Itu another story lah. And then another story adalah di mana once diorang dah berada dekat dalam grouping yang saya sediakan, okay, grouping, diorang maki saya balik sebagai facilitator.
That means the sense of respect tu them towards to the organizer tak ada. Sampai dia bagi tahu macam there was one tournament yang saya buat. Okay, ini peringkat negeri Perak tournament saya buat. Saya lupa that particular person sebab saya jarang ambil tahu siapa yang masuk. Sebab saya tak nak saya tak nak create macam ni kita panggil, saya tak nak create satu bad situation. Macam ni for example, kalau saya dah tahu itu adalah awak, nanti saya rasa next time bila awak masuk saya akan ada bad impression lah. That's why saya tak nak tahu siapa yang masuk. Saya tahu saya ada list nama team je, saya takkan tahu nama awak siapa. Saya jenis macam tu Okay. So kita orang ada satu game tu kita orang kena delay sebab because of ada something problem lah with kita orang punya live ketika tu. Okay. So this particular person yang dalam group ni, dan saya tak save nama dia, saya save nama team dia je. Okay. So this particular person, awak tahu saya dah bagi tahu, okay, minta maaf kita terpaksa delaykan kita punya game maybe dalam 10 minit ataupun 20 minit. Harap bersabar sebab kita ada masalah teknikal dan sebagainya. It's very calm, very good punya message go throughout to all those other groups lah. Sampai dia maki, apa benda management ni, game tak tahu nak handle ke, apa benda-benda kan. Macam baru first time je buat game, kalau tak tahu buat game jangan buat game. Dia cakap direct macam tu, pop. Masa tu terasa jugalah kan, bila orang cakap macam tu kan. So sebab saya tak terima message tu. Yang terima message tu adalah saya punya assistant saya. Lepas tu dia just bagi tahu saya lah, sir macam ni. Saya cakap okay, tak apa, kita cool down. Biar dia maki. Okay. Lepas tu apa saya buat, saya buka balik rules and regulation. Okay, dalam rules and regulation ada mention, jikalau anda tidak berpuas hati dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pihak penganjur dan juga marshal, anda berhak untuk meninggalkan pertandingan. Dan jikalau anda mengganggu pertandingan, maksudnya mengganggu marshal dan sebagainya, pihak penganjur berhak untuk disqualify you daripada game. Saya screenshot yang tu je, saya hantar balik dekat dalam group yang tu, saya tag dia. Lepas tu dia diam, dia tak cakap apa. Okay. So bagi saya the current punya generation ni, the lack of satu kita panggil bukan kata self respect, kita panggil sebagai human respect. They treat everyone is the same. Engkau abang aku ke, engkau bapa aku ke, engkau pakcik aku ke, engkau satu umur dengan aku ke, kau tak umur aku, semua dia panggil bro. So dia tak ada level of respect. Patutnya dia kata okay, cara bercakap dengan orang tua macam ni, cara bercakap dengan yes, some sort like common sense lah. Okay, cara bercakap dengan parents macam ni, cara bercakap dengan kawan macam ni, cara bercakap dengan orang yang upper level macam ni. Diorang tak ada, diorang direct. That's why kadang-kadang even though saya rasa you guys pun akan ada encounter the same thing lah. Whenever you guys tengok posting, orang post something dekat Facebook ke ataupun you guys punya Instagram, there always gonna be a two type of person dalam you guys punya commenter. One adalah seorang yang berpura-pura tahu dan dia lah paling hype kat situ, tapi sebenarnya dia tak tahu. Dan ada lagi seorang yang memang tahu tapi dia senyap, dia tak cakap apa-apa dalam you guys punya komentar. Apa benda lah, bodoh lah kau ni, poyo lah kau ni, alah macam kau seorang je bagus. Dia akan ada that kind of punya yang dia some sort like looking for, kita panggil sebagai attention seeker. Dan akan ada satu lagi jenis manusia yang okay bro, good try. Okay, maybe you guys boleh improvise. Okay bro, nice try. Maybe you boleh ubah this kind of punya benda macam ni. Dia akan jadi tu. Dia very simple wording, dia cakap benda. Itu yang orang yang ada ilmu. Orang ada ilmu dia akan cakap sikit je, dia takkan cakap banyak. Orang yang tak ada ilmu, dia akan tong. Dia akan bagi. Poyo kau tak tahu, sudahlah. Dah lah muka hitam nak buat tutorial makeup pula kan. Selalu macam tu. Ada macam tu. Alright, okay. So benda-benda tu lah yang bagi saya is not good for the society dan juga environment. Tambah-tambah lagi untuk the current punya situation lah. So maybe you guys, macam bagi saya lah, bila dah sampai that kind of punya level, diorang ni kena go kelas, kita panggil sebagai communication punya kelas.
how to deal towards to media sosial macam mana dan sebagainya. That's why kalau perasan yang the last 3 years ke the last 4 years yang dia ada keluarkan satu akta baru di mana body shaming. Body shaming is considered as satu apa cyberbully, one of the cyberbully lah, body shaming. Alright, okay. So whenever kalau macam kau gemuk, confirm lah lepas tu kena confirm kena lah kan. Muka kau macam ni, confirm akan kena lah. Sebab apa? Kadang-kadang benda tu yes. Racism tu. Yes. Betul. So isu-isu macam tu lah sebenarnya benda ni sepatutnya tak ada. There's not a such thing lah. Tapi you know lah, kadang-kadang kita sendiri pun lupa diri kita ni daripada mana. Itu memang saya cakap direct lah. Kadang-kadang kita sendiri lupa kita ni daripada mana. Right, okay. Lupa tu adalah dari mana? You guys lupa you punya asal usul you daripada mana. Alright, okay. Always banggalah baru masuk skill. Alright, sorry lah bro, I tak lepak kedai-kedai mamak ni, I lepak Starbucks saja. Oh man, Starbucks dengan kedai mamak sama je, duduk pakai kopi. Yang mahalnya dia punya aircon dengan dia punya wifi tu je. Okay, something like that. Right, okay. So return back to normal lah. Saya minta maaf awal-awal jikalau mana-mana yang terasa dengan apa yang saya cakap. Okay, saya tak mention kat you guys, saya tak ada sebut nama you guys dan sebagainya. These are all general punya discussion. Alright, okay. Itu yang berlaku daripada situation sekarang. Alright, okay. So ini saya nampak secara rambang sebab saya meet all kind of punya student daripada sekolah menengah sampai sekolah rendah. Okay. Dan bila saya jumpa depan, alah kau budak sekolah menengah, yang saya kata tadilah yang kau ajar dalam grup tu, rupanya budak sekolah rendah. Form darjah 5 main PUBG. Tapi cara macam tu dia cakap dengan saya. So jadi kita orang macam, kita tak apa, kau masih lagi kecil. So kita orang educate dia orang. Kau kalau macam ni, jaga macam ni, macam mana nak jadi atlet kalau perangai macam ni. Kita orang educate dia orang. The function adalah macam saya punya main concern saya nak kena educate balik dia orang. Educate dia orang. Talk well, talk with respectful. You nak orang respect you, have to respect people first, then people will respect you. Macam itulah dia punya situation dia. Alright, okay, kita kembali balik. Dah panjang sangat ni kita melencong. Okay, physical tadi. Okay, kita return back to physical tools. Okay, lepas tu kita ada music. Dan transformation dia dalam bentuk emotional. Tadi dalam bentuk fizikal, dia mengubahkan kita dari bentuk fizikal. Sekarang ni transformation music dalam bentuk emotional. Ini adalah the most common yang kita pakai dalam music lah. Okay, whenever kita ada something yang kita rasa deep inside in our heart, we have some bad experience, okay, dan sebagainya. Kalau tengok kat sini, mainly in the field of healing, believe that stuck emotion account for as much as 50% of the issue and disease when manifest. Okay, maksudnya dekat sini kita punya emotional tu effects pada kita punya disease, stuck emotional lah. Alright, okay. So the most of the lowest emotional associated with the sound are very irritating, such as pressure, frustration, irritation, impatient. Awak nampak tu dia tulis frustration. Okay, frustration tu maksudnya you frust lah. Impatient, tidak kesabaran. Overwhelmment, okay, overwhelmment kat situ. Disappointment, doubt, ragu-ragu. Worry, risau. Blame, discourage. Okay, maksudnya discourage, you guys tak ada keyakinan kat situ. Anger, revenge, hatred, rage, jealousy, insecurity, guilt, rasa bersalah, unworthiness. Inilah the most common lah. Bila whenever you frustration and then suddenly you disappointment and then you akan ada this unworthiness. Selalu dalam kita punya life memang akan jadi macam tu. You do the best dalam you guys punya life. Ini kita ceritalah macam mana sound ni boleh membantu. You ada satu situation, saya tak tahu siapa, saya just cakap je, you ada satu situation, you ada 5 orang adik-beradik, but family you only concern on your brother and your sister. Yang bawah-bawah ni, lantak kau lah kau buat. Abang kau dah berjaya, abang kau dah jadi doktor, kakak kau pun dah jadi doktor, pandai-pandai lah kau hidup. Something like that. So dia feel like dia macam dia feel jealousy. Kenapa the parents only focus on their brothers and their upper sisters. Dia tak fokus apa-apa pun. Okay, and then you guys feeling unworthy. Okay, tak apalah, abang aku boleh berjaya, aku buat tiba-tiba you dapat 6A.
You dapat 6A ataupun you dapat 5A, 1B. Sedangkan abang you dengan kakak you dapat straight A. So you tunjuk cakap, ayah, mak, saya dapat ni 4A, 1B. Okay. Itu je. So you rasa macam selama ni aku bertungku lumus, buat sana, buat sini, pergi sini, tapi macam ni je aku terima daripada parents aku. So ini adalah that kind of punya emotional. Alright, okay. Ataupun kadang-kadang macam kita ambil that situation di mana you marah kawan you. You tak puas hati dengan dia. Kawan you pakai barang you tanpa meminta kebenaran daripada you. Kawan you menggunakan perkakasan you tanpa meminta kebenaran daripada you. Something like that lah. Right, okay. You guys feel something like macam, marah gila dengan dia ni, marah gila dengan dia ni. Something like that, okay. So ini ada all the emotion yang memang effect dalam kita punya daily life. Every day, every week, every year. Semua ada. Tak ada seorang pun terlepas daripada ni. Ada tak siapa-siapa yang tak ada daripada yang banyak-banyak ni? Anger, revenge, hatred, rage, jealous, insecure, guilt, unworthiness, fear, grief, depression, despair and juga powerlessness. Siapa ada? Siapa tak ada langsung Ya. Sendu. Sendu tu je Sendu tu je. Sendu tu dalam ni je. Ni depression. Boleh dikategorikan dalam depression. Tapi depression ni sebenarnya dia lebih deep lah. Sendu tu dia depression level 1. Dia sebelum sendu dia kena pisang dulu. Lepas dah pisang tu okey lagi lah. Okay. Lepas dah pisang tu dia jadi sendu. Sendu macam dia buat apa pun tak ada benda. Bila dah buat apa pun tak ada benda, dia jadi gila tu. Dia depress tu. Weh, aku buat ni aku buat ni. Dia apa tu mula lah. Ya. Yes, betul. Yes, depression. Self-harm tu adalah depression. Depression ni dia ada a lot of punya level lah. Jangan ingat, doktor saya ada depression. Doktor tu kata tak, you tak ada depression. Dia sebenarnya ada level-level of depression. Dia bukan one time of depression. Every single kita punya disease, dia ada dia punya level. Even though demam you pun ada level demam. That's why kalau bila you pergi doktor akan check. Suhu you 36.7. Okay, tak apa. You just baru early-early ni je, tak apa boleh. Kalau kata, you punya suhu 39, 40. Ini dah level kau dah ni kan. So masuk hospital, kita masukkan air kan. Okay. Dia ada dia punya level-level dia. Sama juga depression. Depression ada dia punya level of depression. You jangan cakap-cakap terus, kawan aku ada depression, kawan aku depression. Jangan. Bila you cerita macam tu dan kawan you nanti bagi tahu kat kawan lain, kawan-kawan lain sampai balik kat dia, nanti dia lagi depression. So depression jangan buat main-main depression dan juga apa satu lagi kita panggil tu ini adalah benda yang berlaku dalam you guys punya community community dan environment you. Depression dan juga backstab. Okay, backstab dan juga depression ni dua-dua ni selalu berlaku dekat dalam study punya situation, study punya environment. Memang selalu jadi. Saya tak tipu. Always. Dia first dia akan backstab kawan dia. Lepas tu kawan dia akan depression. Once kawan depression, kawan dia akan do something lah. Okay. Saya ada 2-3 student yang memang betul-betul depression. Tapi depression bukan because of dia punya kena backstab. Depression because the boyfriend yang budak ni budak ni tak duduk asrama. Budak ni duduk luar asrama. So she was a good student. That one is no doubt. Okay. Tapi because of dia tengok kawan-kawan dia ni ada boyfriend, so dia pun nak ada boyfriend lah. So dia pun looking for one boyfriend. So dia jumpa dan suddenly the boyfriend, I think the boyfriend make something lah. Biasalah early ni dia orang baru nak berkenalan dan sebagainya. So not really get engaged in good timing. So apa dia buat, dia rasa macam diri dia depressed. Dia kata, boyfriend aku ni tak suka kat aku lah, berbenda lah, dia rasa something that dia ni tak dihargai lah, unworthy lah. Okay, bla bla bla. Sekali dia tahu dia buat apa, dia ambil Panadol sepapan, dia telan sepapan Panadol. Okay, dia telan Panadol sepapan tu, dia telan sepapan tu. Bila kata kenapa kau telan sepapan Panadol? Aku tak boleh, aku depressed. Dia bila depressed ni, dia macam you tak boleh fikir, you macam rasa macam
in out, sakit kepala semua ada. Sudah telan Panadol sepapan. Lepas tu masuk hospital. Tu yang kita panggil, ada nama dia, kita panggil Panadol. Dia ada nama lah, kalau macam for example nama dia Shima, kita panggil lah Shima Panadol. So the whole apa semester kenal, tahu bila sebut je Shima Panadol orang tahu siapa dah. Dia only student yang makan Panadol sepapan. Tapi jangan try lah ya. Saya bagi tahu situation dia apa yang berlaku, tapi saya tak nak you guys try. Jangan pula lepas ni saya dengar cerita, saya ingat tak student saya dulu apa benda ni, dia makan Panadol sepapan kan. Jangan weh. Janganlah, ingatlah diri sendiri kan. Awak banyak lagi laluan. Orang bersusah payah nak hidup, awak bersusah payah nak bunuh diri kan. Jangan. Panadol sepapan tak best tu. Ada banyak lagi cara nak bunuh diri. Minum klorok kan. Buatlah macam drama kan. Drama kan dia berbuih mulut. Dia kan berbuih. Tak adalah, alright, okay. Saya bagi tahu clear lah. Okay, it's not good when you guys have this kind of punya mentality. That's why bila kita dalam student punya environment ni, always first kali ingat Tuhan. Okay, always thank God. Thank God. Okay, ingat, ada, kalau awak cakap tak ada orang sayang saya, tak, Tuhan sayang awak, Allah sayang awak. Macam mana awak cakap Allah sayang awak, Nabi sayang awak, Nabi dah siap bagi tahu tu. Tak, kat sini semua Islam kan, tak ada yang non Islam kan, semua Islam kan. Okey, Nabi sendiri dah bagi tahu sebelum kita lahir. Nabi dah bagi tahu, dia kata mana-mana umat aku yang masuk ke dalam, yang nak masuk ke dalam mana-mana umat aku yang sampai kepada mahsyar nanti, aku akan letakkan aku punya serban di sebelah kanan untuk memberatkan lagi amalan kebaikan yang umat aku lakukan. Itu janji Nabi. Itu janji Nabi. Nabi tak tahu awak ni siapa. Tak tahu Isyaduddin ni siapa. Tapi dia dah bagi tahu mana-mana umat aku, dia kata. Dan tiba di padang mahsyar ketika pertimbangan, aku akan meletakkan serban aku di atas pertimbangan di sebelah kanan supaya beratkan lagi dia punya amalan kebaikan. Bayangkan, cara itu Nabi sayang kita. Ni boleh kata, boyfriend saya tak sayang saya, parents saya tak sayang saya. Ni tak, Allah sayang awak. Awak dengan parents awak, siapa lagi besar Allah? Allah sayang awak. Parents awak tak sayang, tak apa, kita boleh betulkan balik. Sekarang Tuhan sayang awak. Tak ada orang sayang saya. Susahlah kalau macam tu. Ingat, dia sentiasa ada orang sayang awak. Okay, sentiasa ada orang sayang awak. Saya sendiri sayang student saya. So selalu marah sebab saya sayang awak. Saya tak nak awak jadi orang jahat. That's why saya sayang student saya. Saya marah bermaksud saya nak awak jadi lebih maju. Bukan saya marah sebab awak tak reti buat. Tak. Kalau awak tak reti buat, lantak engkau lah. Saya tak layan. Saya buat bodoh je. Sebabkan saya marah, saya bagi tahu ini salah. Korang kena buat betul balik. Kalau tidak, nanti korang masuk industri, korang akan kena 8 kali daripada cara saya marah. That's why saya bagi tahu clear itu yang berlaku. Okay. So whenever kita dah sampai dekat kita punya emotional, refer balik pada kita punya slide. Bila kita sampai kita punya emotional, dekat sinilah dia akan effect. Okay, kita punya sound ni sebenarnya boleh effect. Okay, kalau macam for example, if you listen to a rock punya sound, automatically you punya nervous system you akan ikut rock punya environment. Okay, you dengar lagu rock kapak, you guys dengar lagu daripada Scorpion, you dengar lagu daripada Metallica, you dengar lagu daripada apa lagi apa lagi kumpulan rock yang ada Metallica, Wings, you dengar all the search lah sebagainya, automatically you punya you punya emotional you akan bertukar menjadi a bit more harsh, a bit more ganas. Kalau siapa yang duk tengok cerita, hari-hari dia tengok cerita Korea, cinta Korea, in the end of the day you pun akan become a Korean. Dia effect you punya life. Korean. Nirono cingkin ako cingko. Ano yo ko sunjik jongon yo ayong dio no. Ne. Kalau India aneh, dia kalau Korean ne. Dia ada dalam dia ada dengung sikit ne. Kalau aneh. Dia sama je sebenarnya kan. Ya. Okay.
Eh. Ah. Ah. Faham, 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 faham. Okay. Okay, dia depends pada what are you looking for. Itu. Apa yang awak cari mula-mula? Kalau awak cari, kalau macam for example bila sebut macam awak more focusing kepada tadi awak cakap pasal director kan, cara untuk you guys mendapatkan you guys punya idea kan. Okay, dalam filem ni dia terlampau banyak sangat dia punya laluan dia. Ada setengah orang dia nak tengok color, jenis color filem. Kalau perasan, kalau awak tengok Korea punya color dia semua soft. Tahu soft. Awak tengok cara baju dia color soft, dia punya lighting soft, dia punya sofa cushion soft, dia punya ribbon rambut soft, dia punya color rambut soft. Itu Korean punya. Kenapa Korean dia buat soft? Kalau perasan awak tengok Korean punya drama, ini drama kalau saya salah sila betul kalau tengok Korean punya drama, dia tak ada harsh punya light. Tahu harsh punya light? Harsh punya light maksudnya direct lampu, tak ada. Awak nampak semua macam cool je, relax je, macam real environment. Itu Korean je. Kenapa Korean banyak buat that kind of punya tu? Sebab based on pada dia punya skin tone. Kalau awak tengok orang Korean, kebanyakan orang Korean dia mempunyai skin yang sangat-sangat putih. Jikalau dia orang menggunakan harsh light, nanti bila harsh light tu kena pada dia orang punya kulit, dia orang akan create kita panggil sebagai highlight. Highlight nanti awak akan nampak putih. So putih tu sebenarnya not good dalam filem. Itu memang tak cantik. Dia overexpose. Itu sebab Korean dia gunakan a very soft. Banyak dia pakai softbox. Okay. Ada setengah orang dia tengok color. Ada setengah orang dia tengok apa camera work. Tahu camera work? Macam mana kamera ni move, macam mana dia buat pergerakan kamera, macam mana dia take ke shot, zoom shot dan sebagainya. Ada orang tengok macam tu. Ada setengah orang tengok macam mana karakter tu deliver. Development character tu. Karakter punya macam mana dia deliver that character. Kita ada 3 karakter. Macam mana setiap karakter tu boleh ada combination. Karakter 1, karakter 2, karakter 3. Dia bergantung pada cara pengarahan. Macam mana dia buat. Ada setengah orang tengok scripting. Dia tengok scripting tu. Okay. That's why you kena focus on what kind of niche yang you nak pergi. Tapi jangan dia fokus sangat. Maksudnya for example, okay, kalau macam Syarudin dia kata, okay, saya suka cinematic punya camera work. Okay, you pergi tengok semua all the cinematic punya filem, you kaji macam mana dia buat cinematic. Tapi yang lain jangan tinggal. Macam for example, coloring, light. Hmm. Okay, fiction action. Okay, apa movie yang memang terus pump on the mind bila you cakap fiction action tu? Yang memang Okay, Spider-Man. Spider-Man is fiction action. Okay, whenever bila kita talk about Spider-Man fiction action, okay, kita tengok Spider-Man terlampau banyak sangat siri of Spider-Man. Kita ada Spider-Man yang memang bawah the Marvel itself, dan ada Spider-Man yang bukan bawah Marvel, yang sebelum-sebelum ni. Even though kalau awak tengok dalam dia bawah Sony, kalau awak tengok there was a lot of director yang direct Spider-Man. Okay, terlalu banyak. You kena choose which kind of director yang you nak follow. Macam mana? Okay. Something like that lah. Macam for example, you guys buat macam tu. Macam saya lebih prefer pada filem yang mengamalkan cinematography on the first place, lighting on second place, and scripting on third place. Itu benda saya tengok. Cinematography, lighting dan juga dia punya scripting. Scripting. Sebab saya suka filem yang banyak bermain dengan skrip. Saya suka filem yang main banyak dengan skrip. Memang kalau awak tengok cerita saya mesti awak bosan. Saya layan cerita Ocean 12, Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, that kind of punya story. Lepas tu saya layan cerita The Story of Murderer, Perfume. Cerita yang banyak bersimbang. Tapi sebenarnya every single benda yang dia nak sampaikan tu ada delivering message yang dia nak cuba sampaikan. Dan saya suka tengok cerita English. Tahu cerita English? Harry Potter, The Lord of the Ring,
Hunger Game 147 hours, 142 hours 142 hours saya, 142 hours, Slam Dog Millionaire, that kind of punya story. Kenapa? Bila that kind of punya story yang banyak sangat English punya influence, sebab dalam English punya influence dia, dalam English punya filem dia orang banyak literature. Tahu literature adalah diorang nak, whenever dia orang say something, sebenarnya bukan apa yang diorang nak cakap, diorang ada double meaning. Macam kita lah, kita ada peribahasa kita ada bahasa perantaraan kita. Macam for example, bila saya nak maki awak, saya takkan cakap kau bodoh tak, saya tak cakap macam tu. Saya kata lebih baik macam for example, saya bagi satu dia situation dia macam okey, gajah di depan mata tak nampak, kuman sebelah jauh nampak, macam tu. Benda depan mata dia tak nak tengok, dia tengok benda yang jauh yang belum tentu tahu ada ke tak ada kan. Something like that. Itu perumpamaan. Dalam English punya cerita banyak menggunakan literature yang di mana you have to think again. Saya suka that kind of punya story. Benda tu yang membuatkan saya okey, lepas ni apa jadi, lepas ni. So dia punya climax naik tu memang sampai dah puncak, baru dia punya resolution tu jadi cantik. Itu saya punya lah. Saya tak tahu awak punya macam mana. What kind of punya tu lah. So then kalau refer balik pada kita punya slide tadi, emotional tu pun effect jugalah. What kind of you punya sound yang you guys prefer. Kalau orang selalu tengok Korea, dia akan feel like a Korean. Dulu zaman saya ada Japanese, Japan, J-pop. So bila saya dengar lagu Japanese, dengar lagu ni dan sebagainya, saya intend to become more of the Japanese. Cari baju Japanese, pakai baju macam Japanese, buat rambut macam Japanese, okay. Lepas tu pakai subang dan sebagainya, okay. Everything. Lepas tu pakai lipstick warna hitam. Nakkan jerok habis lah. Jerok habis. Ya, betul. Benda tu effect emotional saya. Cara saya bercakap pun macam Japanese dan sebagainya. Okay. So sebenarnya sound ni dia memang effect kita punya emotional secara langsung dan tidak langsung. That's why kadang-kadang ramai yang parents beritahu, dengarlah lagu yang sopan. Dengarlah muzik yang sopan. Kalau kita dengar muzik yang macam agak ganas, that's why kadang-kadang parents kata, tak naklah dengar lagu ni, banyak macam ketuk-ketuk bunyi gitar, karaoke dan sebagainya. Itu yang sebenarnya membuatkan kita punya feel akan jadi berbeza. Tapi sebenarnya saya pun dulu, saya bagi tahu ke Gelia, parents saya tak suka dengar lagu rock. Serius. Parents saya tak suka dengar lagu rock. Okay, memang tak dengar lagu rock. Okay. Dan bila dengar Metallica ke Scorpion ke, memang tak itulah. Okay. Tapi bila saya sendiri, bila saya dah berumur, saya dah boleh berfikir dengan waras. Okay. Dan saya dah kaji. Dulu saya tak hati main gitar. Lepas tu saya sendiri beli gitar. Okay, saya beli gitar. Saya nak tahu macam mana feel to become a guitarist. Saya beli gitar current. Okay, saya main gitar current. Lepas tu saya tahu, saya kaji setiap lagu yang memang ada kat luar tu. Sebenarnya lagu kat luar tu tak adalah ganas. It's not ganas. Kalau you guys dengar, they got one song. Pernah dengar tak lagu Countdown is a good morning everybody. Is apa, so jap. Saya lupa nama lagu tu. Sekejap okay, sure. Final Countdown. Saya rasa you guys tak quite familiar lah with the song. Okay, saya cuba bagi you guys tengok. Apa dah? Betul kan? Betul eh? Tahu kan? Okay, kita tengok You tengok dia punya environment tau. Dengan rambut panjang, dengan baju macam tu, dengan pakai subang. Okay? Lepas tu dengan dia punya gitar dia dan sebagainya, betul eh? Alright, okay? So, kalau secara realitinya, bila whenever kita pasang this kind of punya song dekat parents you, apa parents you akan rasa? You sendirilah. Apa parents you akan rasa? Kafir. Betul. Murtad. Alright, okay. Dia mesti akan ada bad punya apa?
bad punya thought lah about apa benda lagu ni macam ni macam lagu-lagu yang dulu zaman saya kita orang panggil lagu black metal, lagu menyembah syaitan, betul? Alright, okay. So bila saya dah kaji bilik lagu, bila saya dah kaji bilik lagu ni, awak tahu ini adalah lirik dia. Nampak kan? Ini adalah lirik dia. Kalau cuba baca, we are living together, kita hidup bersama, there's still a farewell, maksudnya kita akan ada majlis untuk kita berpisah, okay? And maybe we come back, mungkin kita akan datang balik to earth, okay? Who can tell? I guess there's no one to blame, tak ada orang pun kita nak salahkan. Where we living in the ground, kita duduk kat dalam dekat atas tanah, okay, kita hidup, then we will be seen be the same, okay? Adakah kita akan jadi sama? Okay, final countdown. Itu maksudnya dia calculate that dia akan tinggalkan kawan dia. Okay, lepas tu we heading to Venus. Saya nak pergi ke Venus, dia nak pergi satu tempat yang jauh. And still we stand tall. Maksudnya kita masih berdiri lagi dekat sama. Because maybe we haven't seen us. Kita tak tengok diri kita sendiri yang sebenarnya. Ini adalah cerita pasal perpisahan. Tak ada pun cerita, aku sembah syaitan, aku sembah syaitan, aku sembah syaitan. Tak ada. This all about dia punya kita panggil life dia dengan kawan dia. Tapi the music yang dia gunakan adalah that kind of punya music. Alright, boleh faham? That's why bila saya dengar dia punya song, saya kaji balik dia punya lirik. Rupanya lirik dia tak adalah sampai macam tu. So, bila you guys dah sampai that mature punya level, you guys sendiri akan tahu yang mana you guys good, positif untuk you dengar, mana is not a good, positif untuk you nak dengar. Alright, okay, boleh. You guys sendiri tahu benda tu. Alright, okay. Even though kita punya nasyid pun dah kita punya nasyid punya musical pun dah berubah. Dulu semua ingat kan? As-salatu alal nabi wassalamtu alal rasul. Betul? Betul. Sekarang ni tak ada. Assalamualaikum. 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 Apa nama mamak tu? J apa? Yang mamak orang putih tu? Apa dia? Haris J. Haris J tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah berubah dah. Tak ada pakai jubah. Tak ada pakai serban. So, kita kena tengok what kind of trending yang sekarang ni. Bukan trending, maksudnya kita kena ikut zaman masa. Kan dah bagi tu sendiri. Didiklah anak tu ketika pada zaman dia dilahirkan. Saya tak boleh didik anak saya pada zaman saya duduk kat zaman batu dulu. Takkan saya nak ajar anak saya suruh hidup api pakai kayu. Tak boleh. Dah ada tong gas. So hiduplah pakai tong gas. Takkan saya nak suruh anak saya pakai public phone. Public phone pun dah tak ada. Kalau ada jumpa tu, alhamdulillah lah. Memang awak beruntung besar. Kalau boleh pakai. Jarang dapat jumpa public phone yang boleh pakai. Saya beritahu ke clear kan. Kalau dapat jumpa, memang alhamdulillah rezeki awak lah. Alright, okay. Okay, so kita return balik kat sini. Okay, emotional sound dia memang effect kita punya emotional. Okay, so that's why you guys kena make sure that what kind of song yang kita dengar tu dia memang akan effect kita punya ni lah, kita punya emotional secara langsung dan secara tidak langsung lah. Alright, okay. Kalau tengok kat sini ada satu teknik tu yang dia panggil very similar technique that for releasing deep emotional issue in the class where we share practice using sound to release and transform this negative belief. Okay, whenever kita ada negativity, kalau you guys pergi jumpa psychiatry dan sebagainya, dia orang akan ada satu proses yang di mana dia orang akan menggunakan teknik yang sama. Then we use also the resonate when belief the system supply similar to emotional freedom technique, EFT. Okay, yang di mana dia orang menggunakan the positive punya vibe, a good song untuk kita punya encounter, kita punya emotional. Alright, okay, that's why kadang-kadang ni pendengaran kita dalam kita punya real life tu, kita kena always to think about the positiveness, the positiveness. Always think positive. Jangan say negativity. Negativity, aku tak ada duit lah, aku tak ada duit. Saya tahu student akan jadi tu. Jom kita makan. Aku tak ada duit lah, aku tak ada duit. You always saying that you tak ada duit. Sebenarnya you ada duit. You always saying that tak ada duit. You jangan cakap you tak ada duit Jangan cakap. That one is kita panggil doa. Bila cakap aku tak ada duit tak, itu you doa. You cakap you tak ada duit. You kena always aku tak cukup duit. Tak cukup. You duit ada, tapi duit you tak cukup. You always say that, sorry lah, aku tak cukup duit sebenarnya. Bagi tu ke clear. Tak cukup duit. Tapi sebenarnya, dan jangan takut duit you tak ada. Jangan you setkan dalam you punya mind, kalau aku keluar makan, aku belanja kawan aku, nanti duit aku habis, macam mana aku nak makan esok? Jangan fikir tu. Dulu saya mencabar. Saya takut dulu. Saya takut apabila duit saya tak ada. Saya always takut duit tak ada. Tapi bila ada sampai one point tu, ada somebody ke, dia kata,
Always give. Always give. Tak cukup pun bagi je. Bagi je. Kenapa? Sebenarnya rezeki kita sentiasa cukup. Memang takkan tak cukup. Kita jangan takut nak bagi. Since that moment saya bagi. Lepas tu dia akan datang balik. Saya bagi. Dia akan datang balik. Memang dia akan datang balik. Dan dia akan datang balik dalam amount yang macam wow. Macam okay, lepas ni kena bagi lebih, bagi lagi. Lagi banyak awak bagi, lagi banyak awak dapat. Saya tak tipu, betul. Saya tak tipu. Bagi bukan maksudnya awak pergi, engkau aku nak bagi kau RM50. Tak ada, bukan macam tu. Maksudnya you bagi, dia ada banyak jenis cara you bagi. You guys masuk tabung masjid satu, you belanja kawan you satu, you bagi parents you satu. Lagi for example, macam for example kawan you susah, you tolong kawan you satu. Dia tak semestinya macam you direct forward bagi, tak. Ini kita buat dalam seikhlas hati kita. Memang confirm. Memang dia akan datang balik. Memang dia akan datang balik. Kalau dia tak bagi you in cash, dia akan bagi you in kind. In kind tu maksudnya for example, you tak suspect macam for example, telefon you rosak. Okay, telefon rosak. Tiba-tiba suddenly ada orang akan telefon aku ada orang bagi balik, something like that. Dia akan jadi, dia memang akan ada in kind. Dia akan always ada. You jangan takut, bagi je. Ada makanan lebih, bagi kawan. Ada ni, bagi je. Masalahnya sekarang ni awak kat kampus kan, kita pun online. Kalau jumpa dengan saya, insyaAllah lah mana-mana yang saya tengah makan tu, saya bolehlah belanja sikit seorang dua kan. Rezeki kan. Selalunya semester lepas saya belanja the whole class. Sebab the whole class saya tu ada 16 orang. 16 orang ke 20 orang lah. So the last class tu saya kata 16 orang tu saya kata okey, jom kita pergi buat kelas. Saya tak buat kelas kat lab, saya buat kelas yang dekat dengan apa, kafe bawah tu, kafe tengah-tengah tu, dekat dengan tempat bank tu. Tahu kan dekat kafe ni kan. Saya kata korang belilah apa korang nak beli. Dia orang beli. Saya buat kelas kat situ. Kelas sambil makan lah. Okay, kelas sambil makan, apa tu habis kita lah. Seronok tengok bila you guys seronok. Itu yang penting. Saya seronok apabila tengok orang seronok. Saya tak boleh tengok orang tak happy tau. Dia kena, saya suka tengok orang happy. Bila orang happy, saya happy. Saya seronok kan. Bila budak ada masalah ni, saya tak boleh ni. Saya tak tahu apa masalah dia kan. Alright. Okay, itu emotional. Lepas tu intellectual. Music juga boleh transform kita dalam bentuk kita punya intellectual lah. Cara kita punya living, kita punya physical intellectual, macam mana kita fikir, kita punya mindset dan sebagainya lah. You guys boleh tengok kat sini. Dan juga moral. Secara morally lah, sound ni pun memang boleh transform kita punya moral. Macam mana cara kita negotiate dengan kita punya orang. Morally kita ni macam mana kita against dengan orang, macam mana kita judgemental orang, macam mana kita judgemental macam ni dan sebagainya. Okay, music ni dia memang effects, memang sangat-sangat effects, memang sangat-sangat membantu. Okay, even though macam for example, whenever kita listen to that harsh kind of punya music, kita akan ada that kind of punya bad feeling that pasal kau macam ni kita akan do some judgemental pada orang. Okay, kenapa kita nak judge orang on the early stage sebelum kita tahu the whole story dia macam mana? Itu yang berlaku pada zaman sekarang. People always judge people on the first thought. They never look through back apa yang berlaku sebenarnya before, previous, after, selepas. Sepatutnya dia kena tu, baru you guys can make statement. Nowadays people just blam, terus letak statement dekat situ. Lepas tu bila dah tahu benda ni, sebenarnya itu bukan aku letak, ada orang hack aku punya account. Itulah kesimpulan yang diorang buat in the end of the day. In the end of the day, you bergantung pada diri you sendiri. Macam mana you judgemental people. Right? Okay. So morally sound ni memang banyak membantu lah. Kalau tengok kat situ, discarding irritation sound can impact impact moral judgment. Different emotion can have and selective impact on different punya moral domain. Okay. You guys kena faham bila kita ada different kind of punya emotion, dia akan impact. That's why apabila kita berada dalam satu situasi, pernah dengar tak apabila ada pihak A bergaduh dengan pihak B. Okey, diorang ni dua bergaduh. Yang akan menyelesaikan tak boleh pihak B, pihak dia orang daripada wakil pihak A ataupun orang daripada wakil pihak B, tak boleh. Dia mesti ada wakil daripada pihak C. That's why pihak C ni macam kita ada polis. Orang A gaduh dengan orang B. Okey, gaduh. Dia tak boleh saudara daripada A atau saudara B datang untuk selesaikan. Tak boleh. You guys kena report dengan polis. Polis je yang boleh tentukan you betul ataupun salah. Sebab polis dia tak ada apa-apa personal interest. Kadang-kadang kalau kita bagi B kan, B kata tak boleh. Kalau aku macam ni nanti aku macam menyebelahi pihak sebelah sana. Dia akan ada doubt. Kita tak nak ada dalam keputusan, tak boleh ada doubt. That's why emotional ni pun main. Jikalau awak tengah marah, tengah gaduh, emotional awak ni akan affect you guys punya keputusan.
That's why they always say, okay, jangan make a promise whenever you happy. The first rules, don't make a promise whenever you happy. Jangan buat apa-apa promise dengan happy. Selalunya lah, ini benda lah. Dia keluar dengan girlfriend dia, jalan, pergi makan, pergi dating, candlelight dinner. Bang, nanti kita pergi sini. Okay, boleh. Nanti belikan air baju ni. Boleh. You make all those promise sebab you nak dia happy. Tapi in the end of the day, you tak boleh nak tunaikan. So don't make a promise whenever you happy. Itu adalah satu step yang sangat-sangat salah. Alright, okay. That's first one. Second one, jangan buat jangan buat keputusan ketika anda tengah marah. Alright. Don't make any decision whenever you angry. Jangan buat keputusan ketika awak tengah marah. Okay, jangan. That's why bila you tengah anger, jangan buat any keputusan. Mampus kau, aku nak break up dengan kau. Mampus kau, pergi. Jangan buat keputusan. Jangan make any decision. Kalau kata, okay, sekarang ni macam mana? You nak break up ke tak nak break up? Dulu tengah gaduh ni. You nak break up tak nak break up kan? Mampus kau, break up lah, lantar. Jangan buat keputusan waktu macam ni. Alright, okay? Itu adalah sangat-sangat bahaya. Jika awak tengah marah, jangan buat keputusan. Senyap je. Biar awak dah tenang, dah relax, dan baru you make you punya own decision. Alright. Satu, jangan buat keputusan ketika awak tengah happy. Kedua, jangan buat keputusan ketika awak tengah marah. That is the wrong punya way to make you, to susun you punya life you. Alright. Okay. Always. Okay. So lagi satu kat sini tadi, sound can that evoke discuss increase wrongness judgment about moral transitions involving purity and but not autonomy kat sini. Okay, sound evoke anger increase wrongness judgment. Okay, involving anatomy but not purity kat sini. Okay, perubahan lah dalam kita punya moral. Alright, okay. So far dekat sini ada 4 sahaja di effect kita punya sound. Okay, physical, emotional, intellectual dan juga kita punya moral. Semua dalam kita punya kehidupan kita, sound ni akan ada effects. Okay, so benda-benda you guys kena go through lah, tengok macam mana. Okay, that's why kadang-kadang bila orang kata pemilihan sound ni sangat-sangat penting dalam kita punya kehidupan life kita dan sebagainya. Alright, okay, so far okay. Memang agak deep sikit, agak pening sikit untuk awak nak go through sebab dia more on kepada lecturing. Tapi hopefully dari lepas ni you guys boleh go through balik lah, supaya you guys boleh dapat tahu balik macam mana. Alright, okay. Ada soalan? Tak jadi. Boleh. Kalau awak tengok orang yang berada dalam apa environment psikologi. Kalau you guys belajar psikologi, dalam psikologi dia ada cara untuk kita menggunakan susun ayat dan orang tu kita boleh twist orang tu macam ni je. Just menggunakan ayat je kita tahu. Dan macam mana kalau tengok psikologi, macam mana orang boleh memanipulatekan manusia, dia tak adalah pakai yang jam tu apa semua, tak adalah. Tak ada. Dia just menggunakan ayat. Dia tahu, okay,
Dia tanya sikit, dia tahu okey awak daripada mana, awak duduk mana, macam kalau kita pernah tengok cerita James Bond kan. Macam mana dia boleh korek idea, apa idea pula. Macam dia boleh korek orang tu punya personality based on a few questions je. Dia akan tahu awak daripada mana, awak tipu ke tak tipu, awak sebenarnya siapa, dan semua dia tahu. Sebab itu dalam psikologi. Psikologi memang ada ajar macam mana kita nak psikologi balik orang tu, reverse psikologi, upper psikologi, lower psikologi, benda tu memang ada. Memang dia ada macam mana kita nak adapt. Bila bercakap dengan orang macam ni, bila bercakap dengan orang macam ni. Kalau macam ada orang jadi selalu membangga diri, macam mana kita nak cakap dengan dia supaya dia boleh turun balik. Dia ada type of psychology. Itu kita panggil psikologi. Kita tak perlukan berbadan besar, tak perlu apa, tapi kita hanya perlu belajar macam mana, what kind of words, the correct words and sentence serta tone yang awak pakai supaya benda tu boleh ubah orang tu punya mentality. Alright, dia ada. Siapa Hitler? Nak kata pendek tak ada pendek, biasa je sebenarnya. Biasa je. Alright, ada soalan-soalan lain? Tak ada, okay? Alright, okay. So, kalau tak ada soalan lain, saya rasa itu saja untuk kelas hari ni. Dan saya minta maaf ya, saya rasa saya tak tekan rekod untuk kelas hari ni. Tapi saya akan provide slide lah. So, you guys boleh go through balik slide lah. Cuma kelas yang hari ni, discussion ni, saya tak rekod lah. Saya rasa, sekejap betul lah. Sorry, dia tak keluar icon. Saya risau lah. Okay, tapi tak apa. Okay, sebelum kita tinggalkan kelas ni, saya nak bagi tahu awak, saya nak tunjukkan awak punya assignment. Kan minggu lepas saya dah bagi tu kan, saya nak bagi assignment kan? Okay, saya nak bagi assignment. Okay. So, this is your assignment. Saya akan tunjuk dulu. Nanti saya akan post kat dalam kita punya Google Classroom. You guys boleh go through balik Okay. So, this is your assignment. Alright, okay. Sekali salah pula. This is your assignment. Alright. Okay, this is your assignment that you have to complete. Alright, okay. So, inilah tugasan pertama, assignment audio untuk kita punya ni. Ini adalah by grouping Okay, by grouping. Satu group ada 5 orang, kita ada 30 orang. So, jadi akan ada 6 group. Okay, betul Okay, ada 6 group. Okay. Kalau tengok kat situ, students are required to conduct a basic punya research based on the title given. All the content should be produced by the student themselves lah. Okay, so kat sini ada 6 tajuk. Okay, satu adalah harmoni, melodi, key, texture, form dan juga tempo. These all about sound, music. Okay, related to music. Okay, so what you guys need to do is that you have to first kali do research on your punya tajuk yang you guys dah pilih. Alright, okay. Lepas tu you guys kena present you guys punya finding. Okay, lepas tu you guys kena wrote down kita panggil apa tu? Documentation. You have to do documentation. Information can be searched within a type method of any type method of resource. Student can need to avoid any plagiarism untuk the assignment. Final product should be submitted on week 5. Sebenarnya sekarang ni kita bukan week 5. Kita sekarang ni dekat week 7 ke apa dia. Tapi saya akan tukar week 7 Okay, week 7 Tapi jangan risau, kat sini saya akan tukar kat sini within 2 weeks after assignment been assigned. Alright. Okay. So, awak kena hantar assignment 2 weeks after assignment been assigned. Okay, maksudnya lepas saya dah assign kita minggu ni, masuk lagi 2 minggu baru awak punya presentation lah. Okay. Students are not allowed to copy, duplicate or pre-record another assignment. Kalau macam for example, you ada jumpa you guys punya previous punya semester ataupun you guys punya senior yang pernah buat assignment sama, you guys tak boleh copy. Provide a presentation aid for you guys punya assignment. So, benda yang you guys nak kena submit adalah, first adalah you guys punya documentation. Dan waktu present nanti you guys kena sediakan you guys punya presentation aid lah. Okay. Documentation
documentation tu adalah macam for example if let's say you choose an harmony. Harmony ni is more likely on dalam sound tu. Apa yang perlu buat, you guys kena pergi dekat do some research berkaitan dengan harmony. What is harmony? Apa relate tu dengan sound music? Apa what kind of harmony punya sound? Apa kan instrumen yang boleh melibatkan harmoni dan sebagainya. Melodi tu pun sama. Key, what is key in kita punya sound? Apa function key? Kita punya elemen-elemen of key, music that related to key dan sebagainya. That kind of punya things lah. You guys do, you guys punya research dan you guys buat you guys punya finding. Okay? Buat dalam documentation dan documentation nanti you guys kena present. Okay, so ini adalah dia punya rubrik ataupun pemakahan dia. Okay, 30% 30% kat sini. First kita akan tengok dalam punya content, creativity, cara you guys cari you guys punya creativity tu. Lepas tu ada teamwork dekat sini. Lepas tu ada markah untuk presentation sahaja. Okay. Lepas tu organization dalam you guys punya documentation dan juga included with description. So description yang you guys masukkan dalam you guys punya documentation tu, adakah description you guys tu memang you guys mumble around ataupun you guys find a proper description untuk support you guys punya facts. Alright, okay. So benda ni you guys boleh go through, you guys boleh baca lah. So kat sini dia punya point of mark 0 untuk you tak ada apa-apa. So until up to 5, maksudnya you do a very punya complete lah. Okay, you have complete everything. Macam for example, the content is related to all the series of information are specific focus on the topic with sample and finding to support content. All content relevant included with image, video or file to support content. So it's up to you lah. You nak masukkan animation ke, you nak masuk gambar ke, you nak masukkan sound punya bunyi dalam presentation you ke, at least you tahu apa benda you buat. Alright, okay? Yeah. Bukan. Slide. Documentation is a proper documentation. Nanti saya akan sediakan you a proper punya sample of documentation macam mana nak kena buat. Depan tu ada cover, lepas tu belakang tu ada table of content, lepas tu you punya finding, you punya evidence. Lepas tu you masukkan senarai-senarai benda yang you guys dah apa you jumpa dan sebagainya. Presentation aids tu adalah benda you dapat you convertkan jadi presentation aids. You terangkanlah dalam simplify punya way. Alright, okay? Any questions? Semua faham? Tentang assignment. Alright, okay. So, the first step you have to do is find you punya teammates dahulu. Cari you punya teams. Okay. Create you guys punya own team. Okay. Lepas tu, post you guys punya nama team dekat dalam kita punya Google Classroom. Tahu Google Classroom? Dalam Google Classroom tu kan you guys boleh tulis dekat stream kan? Okay, so you tulis Google nama team you, siapa ahli, lepas tu tulis tajuk apa. You dah ambil tajuk apa. So akan ada automatically akan ada 6 group sahaja. Alright, okay? Boleh? Boleh, alright. Okay, so kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada malam ni. Alright, okay. So before you leave, I would like you guys to check in first for you punya attendance. So boleh tengok kat you guys punya chat box. Okay. Make sure you guys isi you guys punya ni. Jangan tak isi. Nanti attendance tak keluar tu. Okay. Jangan lupa isi attendance. Kalau tak ada apa, itu saja. Thank you guys. Kita jumpa balik on Saturday untuk continue kita punya voice recording. Remember the last one yang kita buat music tu kan, kita combine the music ni kan, so kita dah tahu minggu ni kita akan buat voice recording. So make sure you prepare all the music dan sebagainya. Nanti script saya akan bagi kat you guys. Alright, okay. Kalau tak ada apa saja, thank you guys. Assalamualaikum.